नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। 12 दिसंबर को तीर्थवास का आयोजन हे क्षेत्रीय फाउंडेशन की ओर से राजकुमार जायसवाल द्वारा किया गया। आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर संजय बख्शी, नीता बख्शी, संगठन के महानिदेशक श्री भाटा, राजेंद्र प्रसाद और कई अन्य लोकगण्य उपस्थित थे। पेश है उन्हीं की कुछ झलकियां ITV न्यूज पर। সর্বধর্ম সমন্বয়ে যে রাজকুমার যে নিজের চেষ্টায় যে জয়সওয়াল ভবনের আজকে উদ্বোধন করেছে। এই দাগাজি এসছেন, এখানে আরো রাজেন্দ্রজি আছেন, এখানকার পৌর প্রতিনিধি মীনাক্ষী গুপ্তা ছিল, সঞ্জয় বক্সি জি আছেন, এখানে আরো জয়সওয়াল সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। সকলের প্রচেষ্টায়, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে জয়সওয়াল ভবনের এটা উদ্বোধন, আজকে আমি এর ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না, যে সকলে মিলে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে যে এই ভবনের কাজ হয়েছে, এটাই আনন্দের। আমি চাই এভাবেই সমাজের সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে থেকে এই ভবনকে যেন আরো বড় করে তুলতে পারে। आज जो जायसवाल भवन के उद्घाटन में आप जी उद्घाटन में आप आए हैं और इसके श्रीवृद्धि कामना करते हैं, तो आप राजकुमार जी को क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह से इस जो जायसवाल समाज है उसका श्रीवृद्धि कैसे करेंगे? श्री राजकुमार जी जायसवाल ने आज आमंत्रित करके ये दिखा दिया कि परिश्रम करने से हर काम संभव हो सकता है। और राजकुमार जी ने, मैं देख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं और ये समाज के लिए, सर्व समाज के लिए ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो इसे आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने जैसा कि लिखा है, बताया है कि 300 लोगों का पार्टी है, शादी है, ब्याह है, हनुमान जी का पाठ है या रामायण का पाठ है या कोई भी पाठ है तो वो भी कर सकते हैं। और 300 लोगों के लिए यहाँ एकत्रित होकर के बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसमें समाज के जिन लोगों ने, जिन्होंने भी पैसा खर्च किया है, जिन्होंने मदद की है, उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही राजकुमार जी का अगुवाई में जो अंतर्राष्ट्रीय सहस्त्रार्जुन बलभद्र मंदिर के राष्ट्रीय संचालक हैं, और आज मेरे को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बलभद्र मंदिर का मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और हमारे राजेंद्र जी को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं राजकुमार जी को बधाई देता हूं। और साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे तो हर काम को संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम? शिवचरण हाड़ा, कैलाशी शिवचरण हाड़ा, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, MA LLM, জয়পুর। 2011 সাল থেকে প্রয়াস আজকের দিনে তার একটা সার্থকতা। কত ফ্যামিলির জন্য তোমরা এই ঘরটাকে তৈরি করলে এবং কারা কারা তার মধ্যে থাকতে পারবে? হিন্দি বাংলায় এটা 2011-97 থেকে আমি যে প্রথম তো সর্বধর্ম করলাম, তারপরে আমাদের সমাজে যে 32 বছরে এটা সরস্বতী রেলি বেরোয়, সব ধর্মের সবার মন্দির রয়েছে, কিন্তু এটা জায়সওয়াল সমাজের একটা প্রথম মন্দির হলো অষ্টধাতু। আর এই ধ্বংসনাটা করা হয়েছে লোকের উপকারের জন্য করা হয়েছে, নিজের জন্য কি করব। আমি যে জিনিসটা
আজকে আমার ভাগ্য ভালো, যত নিচু ছবিটা দেখছেন, ওই ছবিটা আসার জন্য আমার সম্মানটা বাড়লো। আমি বসিয়ে সম্মানটা নিজে পেলাম না। এই ঘরে যে আছে বলবে আমার দাদা আছে, আমার নানা আছে, আমার কাকা আছে, ওরা যে মাটিতে আমিও মিটবো, কিন্তু ওরা যে চলে গেছিল এটা দেখে লোক দেখবে, রানমান বাবু আছেন, ভগতী বাবু, এই বাবু আছেন, লোক দেখতে দেখতে যেরকম স্বামী বিবেকানন্দ সব তো ছিল, মানুষ পুরুষ ছিল, কিন্তু লোক দেখে দেখে সেটাকে চিনতে পেরেছে। আমারও ইচ্ছা আছে যারা সমাজের জন্য করেছে, যারা মন প্রাণ থেকে করেছে, তাদের একটা ছবি থাকবে, না ধূপ দিতে পারবো, নমস্কার তো করতে পারবো, সেই জন্য বসিয়েছি। প্রথম কলকাতার মধ্যে জয়সওয়াল ভবন হবে, তার মধ্যে এত লোকের ছবি বসানো রয়েছে। কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, কিছু কিছু লোক ছিল যেন ওই রহিস বাবু আছে, নিজের বাবার ছবি দিবেন, বাকি তো সবার আমার কাছে ছিল। আগে আরো করবো, এই যে দাদা আছে রাজেন্দ্র বাবু, ছোট মধ্যে বলবো, অনেক কিছু করেছেন যেটা আমাকে বারণ করেছেন না বলতে জন্য। হীরার যোগদান অনেক রয়েছে, আর তাছাড়া আমি কলকাতা থেকে কোনো চাঁদা তুলে এই জিনিসটাকে করিনি, না কারো থেকে চেয়েছি, আমি যেইভাবে হোক করেছি। আর স্বপ্ন রয়েছে, এখন অনেক কাজ বাকি রয়েছে, কমপ্লিট আছে। এরকম নিচুনে মার্চ মাসে রামের বিরাট বড় মন্দির তৈরি হবে, তার মধ্যে চেষ্টা করব কি জিনিসটার যে ইনকমপ্লিট আছে পুরো হয়ে যেতে পারে।